So for this video, wala tayong magawa. So boring. Then, magme-makeup tayo. Let's go. Yan. May-makeupan ko yung babaeng yan. Wait lang guys. So sabihin, ipapakita ko na lang mamaya kung na-makeupan ko na siya guys. Wait lang. So papakita na lang natin siya guys. Check. Paulit-ulit. So kapag natapos ko na siyang ka-makeupan guys, siya ko lang ipapakita sa inyo. Bye-bye. Wait lang guys. So yan muna yung itsura niya guys. Yan, pulbo-pulbo siya. Then, wait lang guys. Tapos, sunod natin yung first lip tint. Lip tint. Lip tint. Ay, sunod natin ito guys. Wait lang. So guys, yan na yung mukha niya guys. Then, hindi pa yan yung totoo guys. Wait lang. Yan na guys. Yan. Yan. Tingin ka dito sa kanila. Yan guys. Tapos yan na. Ang ganda niya guys. So, magbabay na tayo. So, dito na yung tapos ng vlog. Bye-bye.